ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। गतकक्षायाम् अस्माभिः पञ्चमविभक्तेः कानिचन सूत्राणि पठितानि। तेषां सूत्राणां संक्षेपेण एकवारम् अहं पुनरुच्चारणं करोमि। यदि संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् पुनः अग्रिमं सूत्रं प्रति गमिष्यामि। तत्र सूत्रम् एवम् आसीत्, पञ्चमे विभक्तेः ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रम्। ध्रुवम् अपाये अपादानम्। तस्य सूत्रार्थं पुनः दर्शयामि। अपायः नाम विश्लेषः। अपायः नाम विश्लेषः। विश्लेष इत्युक्ते सेपरेशन। एतत् खलु। अपायः विश्लेषः। तस्मिन् साध्ये नाम विश्लेषे साध्ये सति ध्रुवं यद्भवति, ध्रुवं नाम अवधिभूतं फिक्स पॉइंट यद्भवति, यत् कारकं भवति, तद् अपादानसंज्ञं स्यात्। अत्र यदि किमपि पदं नूतनं दृश्यते अथवा तस्य अर्थः न ज्ञायते चेत् पृच्छन्तु। पुनः एकवारं सर्वेषां पदानाम् अर्थं वदामि। अपायः नाम विश्लेषः, सेपरेशन, वियोगः। यदा यदा वियोगः भवति, वियोगः सर्वदा वस्तुद्वयं मध्ये भवति। वियोग, देयर शुड बी टू थिंग्स। तस्मिन् साध्ये यदा वियोगः भवति, तस्मिन् वियोगे सति यद्ध्रुवं भवति तत् कारकम् अपादानसंज्ञं स्यात्। इफ देयर इज अ सेपरेशन हैपनिंग from 2 points, one thing will be moving. That moving thing is not going to get apadana संज्ञा, but यद अवधिभूतं भवति, यद ध्रुवं भवति, तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। एवमेव सूत्रार्थः वर्तते। अस्तु, अपायः विश्लेषः अथवा वियोगः। ध्रुवम् अस्य अर्थः अस्ति अवधि, फिक्स्ड पॉइंट इति कर्तव्यम्। उदाहरणं किम्? ग्रामात् आयाति इति अग्रे गत्वा वयं पठिष्यामः। ग्रामात् आयाति, पर्वतात् अवरोहति इति, रथात् पतति, तथा स्वार्थात् हीनः अस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयमस्ति। काशिकामध्ये इदम् उदाहरणमस्ति। अन्यानि पश्यन्तु, अन्यानि उदाहरणानि। ग्रामात् आगच्छति, पर्वतात् अवरोहति, रथात् पतति इत्यत्र ग्रामात्, ग्राम is fixed point. One who is moving, he will be put into karta vibhakti, like Ramah, gramat agacchati. Grama will be put into fifth case. Why? Because it is fixed, it is not moving. Rama is moving, Rama is going to get karta saujnya because he is a doer of action. Parvatat avarohati, pashuhu parvatat avarohati. Parvat is standing as it is fixed, but pashuhu is moving from that point, so that parvata is going to get apadana saujnya. Similarly, rathat patitah is fallen from chariot. So apadanam should be clear now. When there is a separation happening, a thing which is not moving is going to get apadana saujnya. Is that clear? Okay. Whenever there is apadana saujnya, apadane panchami, a vibhakti is assigned to the apadana saujnya as panchami. Okay.
So same udaharan as we can see, Ramah gramat ayati, he comes from the village, or Ram comes from the village. So here Rama is karta. Why? Because he is doing that agamana kriya, ayana kriya, vyapar nama kriya. Vyapara ashrayatvat, Rama becomes karta. And then is when there is a vishlesha, separation, grama is avadhibhuta, it is fixed point. That's how it is going to get अपादानत्वम् अथवा अपादान संज्ञा. अपादाने पंचमी अनेन सूत्रेण तस्य पंचमी विभक्तिः भवति इति अर्थः. एतावत् स्पष्टं सरलं वर्तते. तत्र एवं शंका कदाचित् स्यात्, योधः धावतः अश्वात् पतति. यदि केवलं ध्रुवम् इति शब्दसूत्रार्थे यदि उच्यते, एवं न उच्यते अपायः विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये यद्ध्रुवं, ध्रुवम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः अवधीभूतम् इति न क्रियते चेत् कदाचित् अत्रापि शंका भविष्यति. यतोहि अश्वः धावन् वर्तते, he is moving, there it is not going to get apadana sujna if we do not use avadhibhutam shabda. Avadhibhutam means what? Fixed point. Ashvat yodhah patati. Even though Ashwa is moving, but the fixed point is Ashwa. Where from he is falling down? So from Ashwa. Whether that Ashwa will be running horse or standing horse, doesn't matter. Fixed point is Ashwa. That's how it is going to get apadana saujnya. Right? Okay, that was the किंचित एक्सप्लेनेशन. अत्र क्रियाद्वयं वर्तते. धावने एका क्रिया, अपरा क्रिया पतति क्रिया. पतन क्रियायाः आश्रयत्वात् अथवा पतन क्रियायाः कर्ता व्यापार आश्रयत्वात् योधः बिकम्स कर्ता. एंड पतन क्रियायाम् अश्वस्य स्वयं चलनशीलत्वे सति अपि अवधित्वं वर्तते. Even though Ashwa is moving, but it is fixed point. Ashwa is fixed point. That's how it is going to get apadana sujnya. Okay. कारकम किम इति प्रश्नः तैः तत्र स्थापितः. कारकम इति न उच्यते, केवलम् एवम् उच्यते अपायः विश्लेषः. तस्मिन् साध्ये यत् ध्रुवम् अवधीभूतं, तत्र कारकम इति शब्द न उच्यते. यद अवधीभूतं तत् अपादानम् इति उच्यते चेत् किम् उच्यते? तदा कारक इति शब्द न प्रयुज्यते चेत् तत्र एवं समस्या भविष्यति. वृक्षस्य पर्णं पतति. वृक्षस्य पर्णं पतति. नाउ पर्णं या लीफ is falling down. What is the fixed point? Vriksha. Is fixed point. So here vriksha also is going to get apadana saujnya. But we don't want to show apadana, we want to show sambandha. If karaka shabda is not put in the sutrartha, even vriksha is going to get apadana saujnya. Sentence would be correct, it doesn't matter. But if I want to express sambandha vrikshasya parinam, then I should use sambandha shashti only, not panchami. That's all. Vrikshasya patan kriyayaha anvayah eva nasti. Now what is the karakam? We had seen the definition of karakam as kriyanvayi karakam. Now there is no anvaya of vriksha with patana kriya. Sakshat anvayah nasti. Parnam patati, there is a direct connection. But vrikshasya patati, if we say like this, there is no connection between patati and vrikshasya. Not directly anvaya. संबंध नहीं है दोनों के बीच में, है ना. लेकिन वृक्ष का और पर्ण का दोनों के बीच में संबंध है. कारक किसे बोलते हैं?
यदि क्रियापद का कर्ता के साथ, कर्म के साथ, जिन जिन के साथ साक्षात संबंध हो, डायरेक्टली इफ दे आर कनेक्टेड विथ क्रियापद, देन दे आर कॉल्ड कारक, क्रियान्वयी कारकम। तो कारक में केवल 6 ही विभक्तियां आती है, कर्ता, कर्म, विभक्ति यानी 6 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एंड अधिकरण। ओके, एंड फॉर ईच कारक देयर इज अ विभक्ति असाइन। यह कारक शब्द उन्होंने यूज किया, जो कारक का अर्थ क्या है, जो क्रिया के साथ साक्षात कनेक्टेड है। यहाँ तो क्रिया के साथ कनेक्टेड नहीं होने के कारण यह अपादान संज्ञा नहीं होगी। वृक्ष पतति क्रिया के साथ कनेक्टेड न होने के कारण यह वृक्ष की अपादान संज्ञा हम नहीं करेंगे। इतना ही, ठीक है। उसके बाद एक वार्तिक पढ़ा हमने, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ देखते हैं। अपादानी पंचमी, इसी सूत्र में ये वार्तिक पढ़ा जाता है। जुगुप्सा, विराम अथवा प्रमाद, एतेषां शब्दानां यदा यदा उपयोगः भवति, these are not, you know, they had said अपायः विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम् अवधिभूतं भवति तद् अपादान संज्ञकं भवति, किन्तु here there is no physical separation but mentally. how? जुगुप्सा, जुगुप्सा नाम जुगुप्सते, जुगुप्सा मतलब क्या होता है? डिसलाइक, डिस्गस्टिंग, disliking something. विराम नाम किम? cessation, stop doing something, right? And pramada means negligence. So along with this kriya pada, upasankyanam words says that you need to add these words along with sutra. केशाम अपादान संज्ञा भविष्यति? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां यत् कर्म भवति तत् कर्म पदानां अपादान संज्ञा भवति। वाक्येन स्पष्टताम् आयाति। पश्यन्तु, सः पुरुषः जुगुप्सते, जुगुप्सते dislikes, correct? What he dislikes, what is the object of this verb sin? Actually that papa shabda should be in dvitiya vibhakti, but वार्तिककार says whenever you use जुगुप्सते क्रियापद या जुगुप्सा, जुगुप्सार्थक क्रियापद, विरामार्थक क्रियापद अथवा प्रमादार्थक क्रियापद, that karma padam is going to get apadana संज्ञा. Is it clear? So now it should be saha papam jugupsate. Initially sentence was saha papam jugupsate, but because of this vartika, or the in the opinion of vartikkara, Vararuchi or Katyayanaji, he says whatever is karma of jugupsa, it is going to get apadana संज्ञा. तो यहाँ आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सह पापात जुगुप्सते, ही डिसलाइक्स पापम। जब आप उसका भाषांतर करेंगे सेंटेंस का, तो वहां फिर से आपको इंग्लिश में ऐसा ही होगा, ही डिसलाइक्स पापम sin, right? He disgust. Similarly, many sentences you can make. Adharmat jugupsate, he dislikes adharma. Along with that, सह कामात जुगुप्सते, क्रोधात जुगुप्सते इत्यादिकं सर्वं कर्तुं शक्यते अधुना। बहूनि उदाहरणानि कर्तुं शक्यानि। विरमति, स्टॉप, ही स्टॉप्स। पापात विरमति, सह पापात विरमति, राइट? पापात हियर, अधर्मात विरमति वी शुड राइट। पापात अपि साधु एव। Okay, sentence is clear. Next, dharmat pramadyati. Pramad means what? Negligence. Saha dharmat pramadyati. What would be the meaning? He neglects justice. Okay. Is this clear, Vartikam?
Next. This sutra also we had seen. Bhitrarthanam bhaya hetuhu iti. अत्रापि ध्रुवमपाये पादानम् इत्यतः अपादानम् इति पदम् अनुवर्तते. तस्य अनुवृत्ति अस्मिन् सूत्रे अपि भवति. अनुवृत्त्या तया अनुवृत्त्या सूत्रार्थः एवं करणीय. भी नाम भीतिः, भयं. तादृशः ये धातवः सन्ति तथैव त्रा. त्रा इत्यस्य कः अर्थः? त्राणं. त्राणं नाम रक्षणं. त्रा एतादृशाः ये धातवः तेषां धातूनां योगे भयहेतुः यः भवति तस्य अपादानसंज्ञा भवति. सरलं वर्तते. अधुना अर्थं पश्यन्तु. भयार्थानां, भयार्थक ये धातवः तेषां, त्राणार्थानां, त्राणं नाम रक्षणं, रक्षार्थानां च प्रयोगे हेतुः यः भवति, भयहेतुः यः भवति तस्य अपादानसंज्ञा भवति. उदाहरणं किं? बिभेति. बिभेति नाम he is afraid of. Afraid of what? So whatever thing might be, whatever karma might be, that is going to get apadana samnya. So he might be afraid of choram, vrishchika, or vyaghra, simha. So vyagraha, simha, vrishchika is going to become the hetu of fear. That's how that padam is going to get apadana samnya, right? Similarly, if there is a tranarthaka dhatu, trana means rakshati, he is protected from. तस्य कृते उदाहरणम् अस्ति चोरात् त्रायते. अत्र चोरः is भय हेतु. He protects himself from चोर. चौरात् त्रायते इति अपि उच्यते. तत्र भय हेतुः चोरः अस्ति इति कृत्वा चोर इति पदस्य अपादान संज्ञा. एवं स्पष्टम्. अस्तेषाम् उदाहरणानि पुनः पश्यन्तु. चोरात् बिभेति, he is afraid of thief. or thieves we can say. चोरेभ्यः बिभेति. चोरात् त्रायते. त्रायते इत्यस्य रक्षति इति अर्थः. पाति इति अपरं क्रियापदम्. he protects himself from thieves. Or here I have made choratna. Here it should be singular. Thief here also, right? Chorebhyah, here we can change it into chorebhyah, chorebhyah. Or understand. Or otherwise I will change that word laterly. Okay. Rakshati or saves. Protects and saves meaning the same. Chorat udvijyate atrapi tathaiva. भय हेतुः. सूत्रार्थे भय हेतुः अथवा सूत्रे भय हेतुः अयं शब्दः प्रयुक्तः. अत्र केवलम् एवम् उच्यते भित्रार्थानां प्रयोगे अपादानं स्यात्. यदा यदा भी धातु उपयुज्यते अथवा भी धातु सदृश कोऽपि अन्यः धातुः त्राण अस्मिन् अर्थे कोऽपि धातुः उपयुज्यते तदा अपादानसंज्ञा स्यात्. केवलम् एवमेव वदन्तु किमर्थं भय हेतुः इति पदं तत्र संयुज्यते इति प्रश्नः. What is the need of bhaya hetu shabda? If you don't use bhaya hetu, what will happen? So they say aranye bibheti. Even though we are using bibheti kriya padam, but if aranya is not bhaya hetu, it is not going to get apadana sognya. Saileja, you had asked this question, right? If there is a bhaya aranyat bibheti, ऐसा क्यों नहीं? यदि अरण्य ये भय का हेतु नहीं है तो वहां अपादान संज्ञा नहीं होगी. यदि भय का हेतु अरण्य है तो वहां जाकर के क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी. इसलिए वो अभय हेतु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस सूत्र में. यद्यपि बिभेति धातूनां प्रयोगः भवति अथवा त्राणार्थक धातूनां प्रयोगः भवति, तत्र यदि भय हेतु दर्शनीयः भवति, यदि द्रष्टव्यः भय हेतुः, तदा एव अपादान संज्ञा. यदि वहां भय हेतु कुछ दिखाया है तो वहां अपादान संज्ञा होगी. एक मिनट.
जी। अत्र अरण्ये इति भयहेतुः नासीत्, अरण्ये सः व्याघ्राद् बिभेति इति कृत्वा वाक्यं कर्तुं शक्यते. ही इज अफ्रेड ऑफ व्याघ्र, बट वी आर इन फॉरेस्ट. इफ ही is roaming around, that what is that called, abhayaranya, then abhayaranya becomes adhikaranam. What same if that vyagra is in cage and he is roaming around, there is no bhayam of vyagram. Why? Because he is in cage. तो वहां व्याघ्र से भय नहीं होता. भय न होने के कारण वहां पंचमी भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अभी आगे इतने ही सूत्र उस दिन देखिए. ठीक है. पराजयरसोढः, पराजयरसोढः इति अग्रिमं सूत्रम्. अत्रापि अनुवृत्तिः ध्रुवमपायपादानम् इत्यस्य सूत्रस्य सर्वत्र अनुवृत्तिः भवति. ये सब जगहों पे आ जाएगा अभी जितने तक पंचमी का अपादान का टॉपिक चल रहा है वहां. ठीक है, अभी देखो. अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? जी जयति धातु वर्तते. अस्य कः अर्थः? जी जयति धातोः टू विन. पराजयते, हाँ, पराजयते इत्यस्य टू डिफीट. इति अर्थः. किन्तु एकस्य धातोः एकः एव अर्थः न भवति. पराजयति इति अपि अर्थः भवति, किन्तु अत्र परा किमस्ति एतत्? उपसर्ग. उपसर्गेण सह यदि जी धातुः प्रयुज्यते, तस्य अर्थः यदि टू बिकम टायर्ड, टू गेट टायर्ड, और फॉर अनबियरेबल, if this meaning is coming out from parajayati dhatu, that time whatever is karma of that parajayati dhatu, it is going to get apadana saujnya. So parajehe prayoge yada yada ji dhatoh prayogah bhavati. कीदृशः जी धातु? पराजेहे. परा उपसर्ग पूर्वकं जी धातोः प्रयोगः यदा भवति, किन्तु तस्य अर्थः किं स्यात्? असह्य, अनबियरेबल. अस्मिन् अर्थे अपादानं स्यात्. अपादानं स्यात्. उदाहरणं किम्? अध्ययनात् पराजयते. उदाहरणं तथैव स्थापितं तैः. अध्ययनात् पराजयते मीन्स व्हाट? अस्य अर्थः एवं कर्तव्यः. अध्ययनात् पराजयते मीन्स अध्ययनात् ग्लायति. ग्लायति मीन्स व्हाट? he finds study as unbearable. like अस्माकमेव उदाहरणं खलु. अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनात् ग्लायति. आम् इति वदति शैली महोदय. आम्, हाँ. अध्ययनात् अत्र पराजयति डिफीट इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः. अध्ययनात् पराजयते, he is finding study as unbearable. Okay, that is the meaning. So can we use parajayate or glayati? Both we can use. Glayati word also we can add. So you said only G Jaya, right? No. Here, why I am adding that Glayati shabd? Only hatra paraji dhatu only should be used, not Glayati. But what is the meaning of parajayate is Glayati, unbearable. तो सॉरी, मैंने पहले हा बोला, लेकिन पराजयते ही धातु यूज होना चाहिए. जी. अभी उन्होंने सूत्रार्थ करते समय असोढ़ मतलब असह्य ऐसा अर्थ होना चाहिए पराजयते का. यदि असोढ़ ऐसा अर्थ नहीं है, सोढ़ किम असोढ़ किम ऐसा होना चाहिए. सॉरी, वहां अ लगाना चाहिए, ऐसा होगा शायद. एक बार देख लो तो हमें. पराजय रसोढ़, राइट. असोढ़ इति भवति, क्षम्यताम्.
अत्र असोढः इति शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति प्रश्नः। यदि सूत्रार्थे अथवा सूत्रे असोढः असह्यः इति पदं न प्रयुज्यते चेत् किम् उच्यते, तदा आपादान संज्ञा न भविष्यति। यदि पराजी ऐसा धातु यूज हो रहा है, यदि उसका मीनिंग हम असह्य ऐसा नहीं ले रहे, अनबियरेबल ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के क्या आपत्ति होगी, ऐसा उनका प्रश्न है। तो उसके लिए आंसर दे रहे हैं असोढः किम शत्रुन पराजयते। पराजयते धातु का यूज हो रहा है, लेकिन वो अनबियरेबल इस अर्थ में नहीं है, वो डिफिट अर्थ में है। जब जब जी धातु का डिफिट अर्थ में प्रयोग होगा तब जाकर के अपादान संज्ञा नहीं होगी। अपादान संज्ञा नहीं होगी तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तुरीप्सिततमं कर्म से। तो शत्रुन पराजयते इति अर्थः, he defeats his enemies, right? सर्वं स्पष्टमत्र। पराजयते इत्यस्य अभिभवति, he conquers इति अर्थः। he defeats his enemies, that way we can put। एवं स्पष्टम्। अग्रे गच्छामि। अस्य उदाहरणानि वक्तुं शक्यानि वा? Finding something unbearable. I can say this heat is unbearable. Heat. उष्णताः Ushnataः औष्ण्यात् पराजयते इति वक्तुं शक्यते, अथवा उष्णतायाः पराजयते। आतपात् पराजयते। साधु। What did Shaili ji say? What is that? आतपः नाम हीट। No, what? Sunrise, sun rays is right? Sun rays. Sun rays. इतोपि सा दुःखात् पराजयते। सा दुःखात् पराजयते। साधु। इतोपि किं कर्तुं शक्यम्? पीडात् पराजयते। पीडा शब्दस्य पंचमी विभक्ति पीडायाः पीडायाः सॉरी पराजयते। साधु। तत्र कामादिविकाराः सन्ति, तेषां वदतु। क्रोधात् पराजयते। दुर्योधनः क्रोधात् पराजयते। तस्य कः अर्थः कर्तव्यः अधुना अस्मिन् वाक्ये? पराजयते इत्यस्य अत्र अर्थः, he finds क्रोध unbearable, that way. Did he find? Lastly might be, that is there is a Urubhangam, famous Mahakavyam, right? That Duryodhana is portrayed as hero in that Urubhangam। अच्छा नाटकम है वो। वहाँ लास्ट में दुर्योधन अच्छा राजा बताया है, इतना अच्छा राजा बताया, क्या बताया आपको, आप कभी पढ़िएगा। मातृभक्ति उनकी दिखाई है, पितृभक्ति, अपने पुत्र के लिए उतना प्रेम, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा प्यार, ऐसा वहाँ दिखाए। और लास्ट में कृष्ण के प्रति उनका जो भी भक्ति भाव, ये सारा दिखाए उन। अच्छा है, कभी यदि चांस मिला तो पढ़िएगा उरुभंगम करके, ठीक है। लेकिन असत्य वचनात् पराजयते। सत्यवचनात् सह पराजयते। साधु। अहम पराजयते। हाँ, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि द्रौपदी दुर्योधन के त्रास से, द्रौपदी के लिए दुर्योधन का त्रास अनबेरेबल था, अनबेरेबल कैसे बनेगा? दुर्योधनस्य त्रासात् पराजयते। द्रौपदी दुर्योधनस्य त्रासात् अथवा दुर्योधन त्रासात् पराजयते। साधु। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रमस्ति वारणार्थानाम् ईप्सितः।
वारणार्थानाम् ईप्सितः अनुवृत्तिः पुनः ध्रुवमपायपादम् इत्यतः अपादान पुनः प्रवर्तते। वारणं वारणं नाम किं? प्रवृत्तिविघातः। यदा कुत्रचित् प्रवृत्तिः भवति तस्य पुनः किं निषेधः कर्तव्यः इत्यर्थः। वारणं कर्तव्यं, वारयति इति। अत्र उदाहरणमेव नास्ति वा? उदाहरणं स्थापयामि। वारणार्थानाम् ईप्सितः। वारणं नाम वारयति, टू प्रिवेंट, राइट? हाँ, तस्मिन् तस्य धातोः प्रयोगे यः ईप्सितः, ईप्सित विषयस्य अपादान संज्ञा भवति। उदाहरणं बहु साधु वर्तते। यवेभ्यः गां वारयति। यवेभ्यः, यव नाम बार्ली, गाम इत्यस्य गो अथवा बुल इत्यपि अर्थः भवति, ऑक्स। गां वारयति। अधुना वारयति नाम निर्वर्तयति। निर्वर्तयति मीन्स ही प्रिवेंट, ही what wards off cow from what? From the barley. सो तदेव अर्थः। यदा वारयति इति धातोः प्रयोगः भवति, निर्वर्तयति इति धातोः प्रयोगः भवति, वारणार्थानां ये केऽपि धातवः तेषां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः किं तद्द्रष्टव्यं। यदि यवाः ईप्सिताः तेषाम् अपादान संज्ञा भविष्यति। ईप्सित मतलब इच्छित। इच्छित जो वस्तु रहेगी उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अभी देखो, यदि मेरा खेत है, यदि मैं अपने धान्य को बचाना चाहता हूं तो मेरे लिए ईप्सित क्या हो जाएगा? यव हो जाएगा अथवा धान्य हो जाएगा। तो अहम वक्तुम अर्हामि धान्यात् गाम वारयामि। मैं गाय को दूर भगा देता हूँ, बैल को दूर भगा देता हूँ। किससे? धान्य से। क्यों? धान्य मेरा ईप्सित है। तो वही बताना चाहते हैं, जब जब आप वारयति धातु का प्रयोग करते हो, निर्वर्तयति धातु, निवर्तयति का, ओ सॉरी मैंने निर्वर्तयति बोला, निवर्तयति धातु का प्रयोग जब जब कर रहे हो, तब जाकर के आपके लिए ईप्सित जो वस्तु रहेगी उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? अभी थोड़ा इसी उदाहरण को चेंज करके देखें। वारयति धातु का ही प्रयोग करें, लेकिन गाय मेरी है और धान्य किसी और का है। यदि मुझे गाय ईप्सित है तो गाय की ही मैं पंचमी कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने वैसा वाला उदाहरण नहीं दिया। ईप्सित जो है, यदि उस खेत वाले के लिए ईप्सित उसका यव है तो वहां भी उनकी पंचमी यव की ही होगी। ईप्सित क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कारक प्रकरण है ना, बड़ा विचित्र प्रकरण है। देखो, पराजयति का अर्थ क्या होता है? टू डिफीट। लेकिन यहाँ वक्ता को ईप्सित क्या है, वक्ता की विवक्षा क्या है, वो देखनी होती है। इसलिए कारक प्रकरण सबसे डिफिकल्ट प्रकरण बोलते हैं। इसके बहुत सारे अर्थ है, क्या करेंगे? तो यहाँ ईप्सित क्या है उसके ऊपर आपका सेंटेंस डिपेंड होगा। यदि यवेभ्यः पंचमी दिख रही है तो समझ में आ जाता है कि ईप्सित क्या है, यव है ना? अस्तु। तथैव ईप्सितः इति शब्दः एव न प्रयुज्यते चेत् का समस्या? ईप्सित शब्दः न प्रयुज्यते चेत् तत्र पंचमी अपि न भविष्यति। उदाहरणं किम्? उदाहरणं तथैव अत्र क्षेत्रे इति पदं स्थापनीयं भवति। येवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे। अधुना क्षेत्र अयं शब्दः वर्तते, क्षेत्रः, क्षेत्रं, क्षम्यतां, क्षेत्रं तत् ईप्सितं नास्ति। ईप्सितं किं वर्तते? यव वर्तते। इति कृत्वा यवानां पंचमी भविष्यति, अपादान संज्ञा भविष्यति। यवेभ्यः वारयति, किन्तु क्षेत्रम् इज अधिकरणं। क्षेत्रम् इज नॉट ईप्सित। That's how, even though cow stays in that kshetra, doesn't matter. But what is ipsita? Yava is ipsita. That's how it is going to get apadana saujna, but kshetra is not going to get apadana saujna. Why? It is not ipsita. It is not desire object. Is that clear? Shall I move to next sutra? Again, do you want to make some sutras? Varayati iti kriya padasya prayogam kritva. वारयति, निवर्तयति,
I have माता मधुनः पिपलिकां निवारयति और वारयति. पुनः पुनः वदतु. माता मधुनः पिपलिकां निवारयति. हाँ, अस्य कः अर्थः अधुना इप्सितः अर्थः कः? माता wants to save the madhu, यानी कि मध. ओहो, अच्छा, मधुनः. Mud is ipsit for mother, हाँ, and पिपालिकां. Pipalika is coming in the got it. mother. So Mata wants to nivareti. साधु. माता मधुनः पिपीलिकां वारयति निवारयति. साधु. I can say phalat vanaram varayati. फलात् वानरं वारयति. साधु. इतोपि एकैकं वदन्तु सर्वेपि. सरलमस्ति, बहु क्लिष्टं नास्ति. वारयति इति क्रियापदस्य प्रयोगः कर्तव्यः. यदि इप्सितवस्तु वर्तते तस्य पञ्चमी कर्तव्या. तदेव आपादानसंज्ञा कर्तव्या. How can we make the sentence कि राम यज्ञ के से राक्षस को भगाते हैं? यज्ञ का रक्षण करना वो इप्सित है. हाँ, यज्ञात् राक्षसान् निवर्तयति अथवा वारयति निवारयति इति कर्तव्यम्. रामः यज्ञात् यज्ञः ईप्सितः इति कृत्वा यज्ञात्. साधु. वदन्ति वा अन्ये अथवा अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः? निमेषद्वयम् एव अवशिष्टम्. लक्ष्म्याः चोरं वारयति. लक्ष्म्याः नाम धनात् वा? धनात् Correct. चोरं वारयति. साधु. I have a वदतु. भवत्याः ध्वनिः सम्यक्तया न श्रूयते महोदय. हाँ हाँ हाँ. गृहिणी बिडालात् अथवा बिडाल्याः मार्जार्याः अथवा मार्जारात् दुग्धं वारयति. क्षम्यतां, दुग्धात् बिडालिं वारयति इति कर्तव्यं. दुग्धम् इप्सितं खलु, नॉट मार्जार. हाँ, तो ऐसा बनेगा माता अथवा गृहिणी दुग्धात् मार्जालिम अथवा मार्जालम खलु, बिडालम वारयति. ऐसा करना होगा. ठीक है. यदि दूध को बचाना है तो दूध की पंचमी करनी पड़ेगी ना, इप्सित है वो. और एक वाक्य. सैनिकः देशात् हाँ. शत्रुभ्यः वारयति. शत्रुन् वारयति. शत्रून् वारयति. देशात् देशः इप्सितः, देशरक्षणम् इप्सितं खलु इति कृत्वा देश इत्यस्य अपादानसंज्ञा. कः अवशिष्टः शेषाद्रिजो वर्तते वा? वक्तुमर्हति चेत् वदतु, नो चेत् समाप्तप्रायः.